जो काम पूरा यूरोप नहीं कर सका वो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि अब मोदी ही दुनिया को हूसियों से बचा सकते हैं। इस वीडियो में इसी पर बात होगी, लेकिन अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। रेडियो देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम। हूथियों ने रेड सी में जिस ग्रीक ऑयल टैंकर को निशाना बनाया है उसमें आग लगी हुई है और उसे बताया जा रहा है कि उसकी आग बुझाने में हफ्तों लग जाएंगे। इस टैंकर या तेल ढोने वाले जहाज जिसका नाम सू यूनियन है उसमें 10 लाख बैरल तेल भरा हुआ है। अगर ये सब लीक कर जाता है तो 1989 के अलास्का में एक्सॉन वर्ल्डेस के ऑयल लीक के बाद सबसे बड़ी ऑयल लीक होगी। एक्सॉन पर 2.5 लाख बैरल तेल लीक कर गया था। वजह यह हुई थी कि ये जहाज बर्फ के तोदे से टकरा गया था। लेकिन रेड सी में ग्रीक ऑयल टैंकर को हूथियों ने निशाना बनाया है, जो फलस्तीनी इलाकों में इसराइली दरिंदगी के खिलाफ रद्द अमल के तौर पर ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। एक अमरीकी मैगजीन पॉलिटिको ने लिखा है कि उम्मीद की जानी चाहिए कि हूथी इस जहाज के क्रू को बहिफाजत रखेंगे। उसके मुताबिक दुनिया को उस पर नजर रखनी होगी और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये काम अच्छा कर सकते हैं। अब तक हूथियों ने यूरोपीय जहाज़ों को जो निशाना बनाया है उसमें बहुत सी जानें जा चुकी हैं। यहाँ जिस टैंकर की बात हो रही है वो एक ग्रीक टैंकर सू यूनियन है। जब ये टैंकर रेड सी से गुजर रहा था हूथियों ने उसे निशाना बनाया। इस अमेरिकी मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक जिन प्रोजेक्टाइल से हूथियों ने इस टैंकर को निशाना बनाया न सिर्फ उनकी तादाद ज़्यादा थी बल्कि वो बहुत पावरफुल प्रोजेक्टाइल से। हूथियों ने इस टैंकर को 21 अगस्त को निशाना बनाने के बाद उसमें घुसकर धमाके भी किए थे। ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि हूथियों की इस तरह की कार्रवाइयाँ रुकने वाली नहीं हैं, लेकिन इस मैगजीन ने इस बात का जिक्र करने की भी ज़रूरत महसूस नहीं की कि क्यों हूथी यूरोपी और इसराइली जहाज़ों का रास्ता रेड सी में रोक रहे हैं। हूथियों का कहना है कि जब तक फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइली हमले जारी रहेंगे उनकी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। बताया जा रहा है कि अब तक ये आग जो इस जहाज में लगी है उस पर लदे तेल तक नहीं पहुंची है, लेकिन आगे कुछ नहीं कहा जा सकता। रेड सी से गुजरने वाले जहाज़ों को हूथियों के हमले का खतरा बहरहाल बना हुआ है। अब जरा नजर डालते हैं जब से गाजा पर इसराइली दरिंदगी शुरू हुई है हूथियों ने किन किन जहाज़ों को रेड सी में निशाना बनाया है। 19 नवंबर 2023 को हूथियों ने बरतानिया के कार्गो शिप गैलेक्सी लीडर और उसके अमले के 25 अफराद को पकड़ लिया था। उसके बाद 4 दिसंबर को साउथ कोरिया के एक केमिकल टैंकर को यमन के साहिल पर निशाना बनाया, जिससे इस जहाज में आग लग गई और उसके अमले को भी जख्म आए, लेकिन कोई मारा नहीं गया। 14 दिसंबर को यूएई का एक ऑयल टैंकर बाबुल मंदब के पास निशाना बना, जिसमें आग लगी और अमले को मामूली जख्म आए। इस साल 2 जनवरी को पनामा के एक ऑयल टैंकर पैसिफिक ग्लोरी को बाबुल मंदब में निशाना बनाया गया, जिसमें इस टैंकर को मामूली नुकसान पहुंचा। इसी तरह 10 जनवरी को एक सऊदी जहाज अल हिजाज को निशाना बनाया गया। 14 जनवरी को एक इमाराती जहाज रासुल खैमा को निशाना बनाया गया। 21 जनवरी को कुवैती जहाज अल यमामा निशाना बना। 18 फरवरी को लुबनानी जहाज रूबी मार पर हमला हुआ, जो बाद में डूब गया और उसका तेल समुंदर में बह गया। 2 मार्च को यमनी टैंकर सी बर्ड भी निशाना बना। ये लिस्ट काफ़ी लंबी है। जैसा कि मैंने बताया कि अगस्त में ग्रीक ऑयल टैंकर सू यूनियन निशाना बनाया गया और उसके बाद इसी महीने पनामा का MV ब्लू लेगन 1 हूथियों के हमले का निशाना बना। दुनिया भर में जितने भी लोग इन समुद्री जहाज़ों के अमले के तौर पर काम करते हैं उनकी तादाद 19 लाख है। उनमें से 13% फिलिपीनी, 8% इंडोनेशियाई और 6% भारतीय हैं। 10% रूसी, 4% यूक्रेनी, जबकि सिर्फ 3% अमरीकी और 1% से भी कम जर्मन और ग्रीक हैं। नवंबर में जो जहाज जिसका नाम गैलेक्सी लीडर था और जिसे हूथियों ने अपने कब्जे में लिया था, उसमें जो अमला था उसमें 17 फिलिपीनी और कुछ यूक्रेनी, मैक्सिकी, बल्गारी और रोमानियन थे।
وہ آج بھی جہاز کے ساتھ حوثیوں کے قبضے میں ہیں۔ اسی سال مارچ میں حوثیوں نے بارباڈوس کا جھنڈا لگا ہوا جس جہاز ٹرو کانفیڈنس کو بری طرح نشانہ بنایا تھا، اس میں عملے کے 3 لوگ زخموں کی تاب نہ لا کر مر گئے۔ ان میں سے 2 فلپینی اور 1 ویتنامی تھے۔ اس عملے میں جو بچا 1 بھارتی، 3 ویتنامی اور 15 فلپینی تھے۔ اس میں 2 سری لنکائی اور 1 نیپالی آرمڈ گارڈز بھی ہیں۔ پولیٹیکو میگزین نے لکھا ہے کہ حوثیوں کے حملے میں جہازوں کے عملے کے جو لوگ جان گنوا رہے ہیں ان کا تعلق ایمرجنگ اکانومی سے ہے۔ اس میگزین کے مطابق یہی وجہ ہے کہ حوثیوں کے ان حملوں کے خلاف یورپ یا ویسٹ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ امریکی میزائل بھی حوثیوں کو نشانہ نہیں بنا رہے ہیں تاکہ حوثی اپنی ان کارروائیوں سے باز آ جائیں۔ روس اور چین نے یہ محسوس کیا ہے کہ ان کے جہازوں کو حوثیوں کے ذریعہ نشانہ نہیں بنایا جا رہا ہے بلکہ ویسٹرن شپنگ کے خلاف حوثیوں کی کارروائیوں سے انہیں فائدہ ہی ہو رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اٹلانٹک کونسل کی سینئر فیلو ایلزبتھ برو، جنہوں نے گڈ بائی گلوبلائزیشن کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی ہے، پولیٹیکو میں یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اگر ان حالات میں ان سی فاررز جہازوں کو بچانے کا کام کرنے کا موٹیویشن اور طاقت جسے حاصل ہے وہ بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی ہیں۔ ایلزبتھ برو نے لکھا ہے کہ اس حملے میں بھارتی شہری بھی ہیں جو حوثیوں کے میزائل، ڈرون اور دھماکوں کا بلا وجہ نشانہ بن رہے ہیں، صرف اس لیے کہ ایلزبتھ برو کے خیال میں حوثیوں کو دنیا کی توجہ چاہیے۔ دنیا بھر میں کام کرنے والے ان 19 لاکھ سی فاررز میں 1,13,000 لوگ بھارتی ہیں۔ شاید اسی وجہ سے بھارتی نیوی نے ہائی سیز میں مشن لانچ کیا تھا۔ مارچ میں بھارتی نیوی نے جہاز روائن کو حوثیوں سے بچایا تھا جس پر مالٹا کا جھنڈا لگا ہوا تھا، اور اس نے اس کے 17 لوگوں پر مشتمل پورے حملے کو ہی بچا لیا تھا اور 35 پائلٹس کو پکڑ بھی لیا تھا۔ پولیٹیکو کے اس آرٹیکل میں لکھا گیا ہے کہ مودی آزاد فارن پالیسی پر عمل کرتے ہیں اور ان کا ملک آج اندرا گاندھی کے بھارت کے مقابلے ایک بڑی اکانومی بن چکا ہے، جنہوں نے اس ملک کو سب سے پہلے ایک سیریس گلوبل پلیئر بنایا تھا۔ ایلزبتھ برو نے بھارتی پرائم منسٹر کو اکساتے ہوئے لکھا ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ حوثیوں کو یہ سمجھائیں کہ ان کی کارروائیوں کا نشانہ ویسٹ کے نہیں بلکہ دوسرے لوگ بن رہے ہیں اور اس سے بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ اگر مختصر لفظوں میں اس پوری بات کو سمجھا جائے تو میری زبان میں یہ ہے کہ شاید امریکی میگزین پولیٹیکو میں چھپے ایلزبتھ برو کے جس انالائسس کو پوری عرب دنیا بڑی توجہ کے ساتھ پڑھ رہی ہے، اس کے ذریعہ اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مودی آگے آئیں، جہازوں کے عملے کی حفاظت کے لیے قدم بڑھائیں۔ اگر یہ عملہ بچے گا تو شپنگ لائن بچے گی اور اس علاقے میں یورپ سے ریڈ سی کے راستے سامان ڈھونڈنے کا کاروبار خطرے سے باہر رہے گا۔ شاید ایسے میں ضرورت پڑے یہ جاننے کی کہ حوثیوں نے اب تک کتنے بھارتی جہازوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اگر آپ جانتے ہوں کہ کتنے بھارتی جہازوں کو حوثیوں نے نشانہ بنایا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کسی دوسرے ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔